क्वाड कैसा है? कोहाट वो अच्छा 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 क्वाड का मरकज कैसा है? मरकज वो अच्छा अच्छा सो अच्छा सोन ईरान में तबलीग का काम कैसा है? الحمدلله مرکزی هستین منگل مشورے جمعرات مسجد پنج اعمال ہیں. پھر آپ میڈیا والوں کو تو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں, آپ پوری دنیا میں کام کر سکتے ہو. ایسے سیٹ اپ تو ہمیں 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر نہیں ملتے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھے بس یہ ماشاءاللہ. تو اللہ پاک کے راستے کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بے شک اللہ پاک کی مدد سے ہوا ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. bütün alemde Müslümanların Allah subhanahu derecesini büyük kıl. Allah subhanahu barısı kul din ahiret baklı olup kalışına Allah subhanahu özün nasip kıl. Ve sallallahu teala ala hayr halki Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir rahmet. Cezakallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس طریقے سے آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارا جمعرات کا دن کوہاٹ مرکز میں گزرتا ہے. جمعرات کے دن شب جمعہ ہوتا ہے اور اس شب جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے لوکل اہلیان کوہاٹ اور باقی جو باہر سے جماعتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی یہاں پہ ایک بہترین سی روحانی محفل ہوتی ہے جس میں بیان ہوتا ہے اور باقی جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ سب پورے کیے جاتے ہیں. یہ مہمانوں کی جگہ ہے جو کہ بیرون باہر ملکوں سے آتے ہیں. اچھا یہاں پہ کون کون سی فیسلٹیز ان کو ملتی ہے؟ پہلی دفعہ ہمیں موقع مل رہا ہے ایکسپلور کرنے کا, باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ملنے کا, بات کرنے کا, اور ہم پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے اور کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ ان مہمانوں کی خدمت کس طریقے سے کی جاتی ہے. بہت ہی بہترین سا پروگرام رہنے والا ہے. جناب والا آئیں, یہاں پہ یہ ایک دیگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کافی سارے کھانے کے آئٹمس پڑے ہوتے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مختلف رضاکار. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ بڑی بہترین طریقے سے سلجھ ہوئے انداز میں سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کچنز وغیرہ یہاں پہ مہمان خانے کے اندر باقی سسٹم وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں پہ چائے بن رہی ہے اور ساتھ میں امیر صاحب بھی پیارے سے موجود ہیں. آئیں آپ کو ان سے ملاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ. امیر صاحب کھانے کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد چائے بڑا مزہ کرتے ہیں. بالکل بالکل یہ تو ہے. بس یہ مہمان آئے ہوئے ماشاءاللہ سے بہلپور کے مہمان ہیں, کوئی بڑا بات کے, اچھا تو ان کے لیے وہ چائے وغیرہ بن رہی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ان کے لیے پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ایسے سیٹ اپ تو ہمیں 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر نہیں ملتے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھے بس یہ ماشاءاللہ. تو اللہ پاک کے راستے کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بے شک اللہ پاک کی مدد سے ہوا ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے 15-20 ملکوں کے مہمان ابھی بھی شب جمعے پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ تقریباً کون کون سے ملکوں کے ہوں گے؟ زیادہ زیادہ یہ امریکہ کی بھی ہے, اس میں افریقہ کے ہیں, اور اس کے علاوہ عمان کے ہیں, اور تاجکستان کے زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا اچھا. جب باہر کے مہمان یہاں پہ آ جاتے ہیں جی جی تو کوہاٹ تبلیغی مرکز یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ سے ایک اثر لے کے جاتے ہیں کہ بالکل ہم نے اس طرح ترتیب باہر ملکوں میں بھی کرنی ہے, ہم نے اسی طریقے سے مہمانوں کا اکرام بھی کرنا ہے, اور ہم انشاءاللہ ایسے ہی مرکز ایک بنائیں گے. زبردست. اچھا یہاں پہ بڑی بڑی فیسلٹیز کیا آپ لوگ دے رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ لوگوں نے چولہے لگائے ہیں, چولہے وغیرہ ہے, فریزر کا فریزر بھی نظام ہے ہے ماشاءاللہ سے, ماشاءاللہ. اور واش رومز وغیرہ یہاں پہ وضو کے لیے. جو بیرون کے مہمان ہیں ان کو باہر جانا نہیں پڑتا, اس اندر ہی اندر سارا کچھ سارا سسٹم ان کا ادھر ہی ہے. پھر یہ بھی ہے, پھر جو بزرگ حضرات ہیں جو نیچے نہیں آ سکتے سیڑھیوں سے, ان کے لیے پھر اوپر جگہ بنائی ہوئی ہے. اوپر الگ جگہ بنی, اوپر الگ جگہ بنی ہے ماشاءاللہ سے. وہاں پہ واش رومز بھی ہیں, وہاں پہ بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اس حال کا حال تو ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے, لیکن یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے اس پہ سمجھا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حال جتنے بھی بیرون سے آئے ہوئے مہمان ہیں یہاں پہ ان کے لیے دسترخوان لگتے ہیں. اچھا پھر ماشاءاللہ. ان کے لیے ماشاءاللہ اکرام ہوتا ہے, سب یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. اچھا زبردست. جی جی. اور پھر اس کے اوپر جگہ ہے, وہاں پہ وہ لوگ سٹے کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہترین جگہ بنائی ہے ہمارے پیر صاحب نے. اچھا یہاں پہ کیا کیا اکرام میں کیا کیا پیش کرتے ہیں مہمانوں کو؟ الحمدللہ یہاں پہ کابلی پلاؤ ہوتا ہے. اچھا. اور اس طرح دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور سویٹ میں حلوہ ان کے لیے یا پھر زردہ اچھا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ساری سوغات ماشاءاللہ پوری ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اوپر بہت عالیشان مہمان خانہ بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ مختلف جو بیرون ملک سے مہمان آئے ہیں, آئیں آپ کون سے ملاتے ہیں؟ السلام علیکم. بای من نام رفیق ہے. وہی ماشاءاللہ پشتو سے قرغستان سے. اچھا مقصد پاکستان دین محنت.
एक मेहनत गुड गुड 4 महीने चिल्ला 4 महीना 4 महीना 4 महीने कितने महीने गुजर गए एक महीना बस चला गया। बस अच्छा। 3 महीना kaldı 3 महीने इधर है। या अच्छा तश्कील किधर किधर तश्कील एक तश्कील लाहौर लाहौर। 2 तश्कील कोहट अच्छा क्वाड कैसा है कोहट वाह अच्छा अच्छा क्वाड का मरकज कैसा है मरकज वाह अच्छा अच्छा सोनन आप कहाँ से आए हैं हाँ मैं खरसान से है। अच्छा 4 महीने 4 महीने अच्छा पहली दफा पाकिस्तान पहली बार हाँ हाँ पहली बार पहली बार हाँ। कैसा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान मोमन। अच्छा जी जी कहाँ से आए हैं मैं कोयटा से आया हूँ। अच्छा कोयटा से जी जी कितने चिल्ला 4 महीने वो ऐसे हुआ कि हमारा रसाला नशीला होता है ना, वैसे शुरू में 4 महीने लगाने पड़ते हैं। अच्छा रसाले नशीले के लिए हम लोग रायविंड आए, फिर वहाँ से हमें किर्गिस्तान के मेहमानों के साथ जोड़ दिया, हाँ क्योंकि मेहमान आए होते हैं उनके लिए तर्जुमानी करनी पड़ती है खिदमत। अभी हमें कोहट जो है ना भेजा था 15 दिन के। ये बताएं कि तबलीग में आप कब से जुड़े हैं, कितना टाइम हो गया आपको? वो ऐसे हुआ कि हमारी जिंदगी भी कुछ आम पहले ऐसी थी ना हाँ। कि बस यारों दोस्तों में फंस कर अच्छा। कभी गजल गाते थे, कभी फिल्में, कभी जो है ना अच्छा। हम भी अपनी किसी को अपनी दुनिया में जो है ना अपनी दुनिया में मगन हाँ, होते तो थे। हमारा टीवी में प्रोग्राम था। अच्छा बस फिर अल्लाह ने वालदा ने बोले बेटा मत करो, वो फिर अल्लाह ने हकीकत दिखा दी, फिर हमने से रोजा लगाया। हाँ। तो यकीन करो सन 55 मेरी पैदाइश है, सन 55? सन 74 तक जो है ना हमें न कलमा आता था न गुस्ल का पता था। ओए होए अच्छा फिर सन 74 में जब मैं निकला से रोजे के लिए कलात हमारी तश्कील हुई गई कोयटा बलूचिस्तान, हाँ तो वहाँ अमीर साहब ने गुस्ल के 3 फर्ज बताए अच्छा कि वो मुंह भर के कुर्ली करना, नाक में पानी डालना सारे बदन को। हाँ। मुसलमान होने के बावजूद, हालांकि मैं दीनदार गिराने से मेरा ताल्लुक था, अच्छा हम लोग मोहम्मद एजेंसी के हैं लेकिन कोयटा में रहते हैं। बिल्कुल लेकिन जब उन्होंने को वो बताया, उसके बाद फिर मैंने कोई निकर वगैरह पैदा किया, उधर पानी का नाला बह रहा था, हाँ। उसमें कुर्ली करके नाक में, बस फिर मुझे पता चला कि इस्लाम। तो बस फिर उस हम लोग अजमाम में जाते थे, बस वो गुस्ल कर रहे हैं, साथ इंडिया के गाने गा रहे हैं, हाँ समझे ना। तो बस लेकिन पता नहीं था। तो ये तबलीग ऐसा रास्ता है कि जब आदमी इसमें निकलता है तो फिर उसको पता चलता है। ऐसे तो दूर से जो है ना आदमी को हर किस्म की इस पर बातें करते हैं। अभी मैं खुद तंजानिया गया था, अफ्रीका, अच्छा वहाँ मेरी घर वाली भी साथ थी, हम दोनों गए थे जो है ना, 3 महीने की जुमात थी। उनकी जबान है खबरी गानी, या जैसे हम पश्तुओं में बोलते हैं ना सड़ा मशे, हाँ खबरी गानी, और दूसरा अगले बोलते आली बिजूरी, अच्छा फिर वो बोलते जम्बू के मैं तकड़ा हूँ ना, हाँ, हाँ, जी नानी है तुम्हारा क्या नाम है, बस ऐसे उनके अल्फाज भी हम थोड़े सीखे। हाँ। और 55 दिन हमने गुजारे, बड़े अमन पसंद लोग थे। अच्छा तो उधर जो है ना 90% मुसलमान है, 10% क्रिश्चियन है। हाँ। फिर हम लॉन्च में सफर कर रहे थे, तो एक अंग्रेज लड़की थी, हमारी बहन थी बेचारी, तो मुझे उस पर तरस आया, तेज जा रही थी। मैंने बोला सिस्टर 1 मिनट, माई वाइफ इज डिस्कस विद यू। फिर मेरी घर वाली ने पश्तो में उससे बात की, खोरी मुंद का हुआ, खोरी कलिमा हुआ है, खबर दे मर गया पसीद है। बोलते व्हाट माल शी से वी मीट विद गॉड एंड अनदर लाइफ आफ्टर डेथ। मैंने थोड़ी फूटी इंग्लिश बोली, बस वो मुसलमान होगी, उसका नाम मरियम का कलमा पड़ा उसने। माशाल्लाह। तो भाई हमें चाहिए हम जो अल्लाह के दिन के लिए निकले, लेकिन आज शैतान हमें दुनिया के चक्करों में फंसाता है। जब आप लोग बयान कर लेते हैं, बयान के बाद तबलीग वाले मुतालबा लाजमी करते हैं जी 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 कि यार अभी आप इरादा कर दें, हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि यार अगर आप इरादा कर लेते हैं तो उस पर भी आपको नेकी मिलती है। जी, जी, जी। ठीक है, अभी तक तो आपने बड़े सारे मुतालबे किए होंगे और उन मुतालबे में आपके सामने लोग बैठे होते जी, हैं, जी। और आज आप जिनसे मुतालबा करेंगे ना वो स्क्रीन पे आपको देख रहे ठीक हैं, है। तो उनसे मुतालबा भी कर लें आप। भाई कि मरना तो सबने है, अभी मरने के बाद जो आने वाली जिंदगी है उसकी तैयारी भी करनी है। बिल्कुल तो हम पूरी दुनिया के हमदर्द जी। हैं। दुनिया में जितनी भी कौम है, जितने भी अकीदे वाले, वो सब हमारे भाई हैं, बिल्कुल। हमारे सबके साथ हमदर्दी है जी। और हमारे बुजुर्ग बोलते हैं चाहे तुम बयान करो तो क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की नियत करो। बिल्कुल। और फिर ये दो तारीख गवाह है, इस्लामी किताबें गवाह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और असहाब अकराम, और जो शुरू में दीन के इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने ईमान लिया है तो अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया के लिए जरिया बनाया है। बिल्कुल। समझे ना। तो हमारी सारी भाई उम्मत से, सारी इंसानियत से, पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्त है जी। भाई कम अज कम ये इरादा करे कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे, बिल्कुल, और इसके लिए और लोगों को भी तैयार करें। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम। कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? बिन्यामीन, बिन्यामीन। कहाँ से हो? ईरान। ईरान से। पहली दफा पाकिस्तान आए हो? ना दोमी। दूसरी दफा। और आप लोगों की अपनी जबान कौन सी है? फारसी, बलोची। बलोची। भी है, बलूची भी है। अच्छा फारसी बलोची भी है। अच्छा ये बताओ कि कितना टाइम हो गया तबलीग में?
2 साल है 2 साल। हाँ 2 साल तबलीग लगे थे अच्छा, आपके इलाके में ईरान में तबलीग का काम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी हस्तेन मंगल मशवरे जुमरात मस्जिद अनि पंजामाल अच्छा। ठीक है वजीते सिस्टम चल रहा है? हाँ चली अच्छा, कोहाट कैसा है, कैसा लगा? और ठीक है बाद टेटियम मर्दमन हाँ। इकराम वाला ने इज्जती वाला वन हाँ। वो तबलीग अटेटन अल्हम्दुलिल्लाह चारगे नहीं कसने वो तबलीग रिकावट दाश्ते भी सुस्ती दाश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह मोच चा वक्त जत 6 साल अपना ये भी तीन चेरू अच्छी भी तीन मर्दम टेटियन मेहमान नवाज हुंगर में मर्दमन माशाल्लाह। इस वक्त बहुत सारे नौजवान हमें देख रहे हैं, हाँ। उनको जरा दावत दे दो बस कि वक्त लगाओ। हाँ बस ठीक है बस ब्रासान अल्लाह हजार ताली को इसमें पूरा आलम इंसानियत कामयाबी है दीन मुकम्मिल देमदात बुनियादी दीन ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबे वाला एक खूबसूरत सा प्यारा सा प्रोग्राम आपने देखा और कोहाट तबलीगी मरकज़ यहाँ पे बाहर से मुख्तलिफ़ ममालिक से और पाकिस्तान के दीगर शहरों से आए हुए जो तबलीग के मेहमान थे उनसे हम आपको हमने मिलवाया और मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर उन्होंने दावत दी और अपनी लाइफ की जो कारगुजारी थी वो सुनाई। आपने सुनी और कोशिश कीजिएगा इस मैसेज इस पैगाम को आप लोगों ने आगे शेयर भी करना है ताकि अगर इस वीडियो के ज़रिए से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। जनाबे वाला इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा शाद और आबाद रखे। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।